bankas ni banyagara mara fa chamambe no nyina mino mtala kasika seneke kasaw ke lakanambalia yi on talige dono shifun ka faradanga kulu nyama ko badama jonko abna le kala sel lamen ni kuna fonure damnela lakanambalia klen no srat kella seku boli ale ko mbala ka nyine fere kasika suro flow sindun la akuka aye ngani akuramu tabulu kuramu tabna reka nyafol do lamen ni kuna fonu kuna bara tabulu kan wati kile na fermal mo bala ka nyini wasan batu amseka sanu blanco dam na chuguna no reserve dore uyafo kuna fondilo uluka la sendo kene kan farko manje kuna funu na fara uluka ningo ko kluga ske kuma su kuna Andre Traoré lebana ko funinga ko mo do ko dungu timna jakko sonya foti huntalike banyakara ani bankas so yoro na dungu chamambe no mun talaka seka seneke sababu ke lakanambale ay yoro janfuru karangara nyana ulu koni balikele no kata ulu kunna na nyina alika solo gele ko be nga aduma jonko dono shifun ka faranyo kulu nyama ko baka folla nyina nga usane saloye angala me nyina pe dogon konna na samia ko koni gele ala amma salon tabo nga ubenata gele do kon be bari ni ala je salon kuru zone konna na akungele la kusube ani bankas fando nga nyina kuru koni fanchamana o seraka danike ka sene fanake o yana telike tuma chamana atike wati fanana digundo be bari marama fantigi do be na jatike wale mo na mo bali o ka nyotike la o tuka ke rodola no tan wati na sene koni niveau la kuro fanfe chena amsega ala barkada gelere sinzina euro mina kusube pe do na nyina o ye banka cercle ni banka cercle ta communita an fladido a communita flying konana amsega fo communan be tiere la uluma seka sene nyanamake bon communauté la fana minu sera ka sene ke a chamambe o maseka teme kata yoro jan o ka kungu janu sene bari en fait pays de kona ni tara kungu surumbe abe fomi mako sufuro kununu wa kungu janu anga sene bawbi ke anga kungu janu de kono tuma dola ere mo bi bokata so joye o be samia bela jelenke sene kama ni samia bana o so ka seka na so donc kungu janu bela jele sene maseka ke ulula o degun koni o be banka zone jama kono abina fo o tuko kelen fana banyagara fanfe banyagara e commune muga ani kelendi commune muga ni kelen na anga jeti minena ave se fo commune wolonvula ma minu fana maseka seneke a nyepi nanima donc ni bela jeli ni ya faranyonka iba yi ka fo dugu chama de be minu e degun soro senesra fe mais ameseka min fo ka daka akoni akafsani salon tay salon aywa chienere la sene amaseka strasro wa fana nyotigele nyongende chama be jatike wala nano mo nana tasma do la ku fana jeni ani o bolen ko fe fana unana jago ya jaga bi mo kan ka uka nyo seneni una dota jaga normal tere o batlan ka fanglenta o tan fangle o ko jaga donc vraiment salon gon ngela mais alhamdulillah bi koni nyina ngoni nyina gasani salo ambe seka o kon 70 mais gela kon be adama jongo haleka nyefolo tuen ye ka sementia ka foko segu boli ale fana ka famula mimbe talike flow besika simbo bamanchia walini lakanambalia sawatili tabulu nuna o ka sababu ke ko nisumu sinduna akula ayafo ani kuna fundilo ka barla siglo sifanga lame Anyaba la centre balaka jini dugu balaka jini mo balaka faga shunitle am malien damo de balaka nyogon faga c'est pour ça que anya décidé anya balma flowre u kana anga sigi anga kuma anga laje ambiseka nani ben jamana kono chugodi anya décidé munu nana u ka téléphone numéro beta u togo beta uni gouvernement be sigi ka kuma amba ke chugodi ben biseka na parce que anya ye avion ni hélico ni kise o te keleba o tra keleba mun be keleba sika kuma o de biseka ke ni keleba. C'est pour ça qu'on a décidé un flow de Franyanka. On a lajé un mot désigné mon bise ka moko ka numéro ta ku togota après on est établi ka kuma ka lajé amba ke chugo di bembi se kana chugo na bara en ko fa amitla ka sika kuma ani établi kuma amba ke chugo di bembi se kana chugo na parce que anya bala flow be dogono be flow fa bamono be flow fa ambi nyogon fa ambe malien de na fatala ni a sanjoli anga dugula e école temblé
sɛnɛ tɛ yen kalan tɛ yen jamana bɛ se ka to tan wa an y'a décidé ne filɛ ne tɛ parti politique la ne tɛ politique la n ma deli ka politique kɛ mais ne ko fulaw ma u ka na an ka bɛn an k'a lajɛ an bɛ se k'an ka jamana bɔ nin degun na cogo min na welekan laban n b'a fɛ Mali gouvernement k'an soutenir ka fula ninnu lamɛn k'a lajɛ u bɛ se ka kun fɛ cogo min na an bɛ se ka bɛn sɔrɔ jamana kɔnɔ cogo min na parce que n'an ma bɛn sɔrɔ an tɛ se ka foyi sɔrɔ. O kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ Bunaji ke Dana Masaga ale ni ale Dana Masago capitaine dɔ ye ale tun bɛ nin barolasi in kɛnɛ kan a ye min fɔ an ko lamɛn. Misal min fɔ an ye nin tɛ kodeni ye dɛ politiciens dɔw bɛ yen u tɛ se ka nin kɛ Mali nin kɔnɔ donc nin fɛn o fɛn min bɛ yen salle nin kɔnɔ ninnu bɛɛ bɛ bɛn de ɲini bɛn de bɛ an kɔnɔ bɛn de bɛ an hakili la an bɛ si ni bɛn de ye an bɛ wuli ni bɛn de ye bɛn bɛ se ka na an ka Mali nin kɔnɔ donc ne kɔni bɛ min ɲini an balima fɛn o fɛn min bɛ yan fulaw dɔgɔnɔw bamananw bozow marakaw Mali siya fɛn o fɛn min bɛ yen an ka wuli an ka koko Mali an ka kɛlɛ ye mɔgɔ jugu kɛlɛ de rencontre min kɛlen filɛ nin ye n b'a fɛ ni rencontre ka kɛ Mopti mara la tuguni ni ka kɛ Bayɛlɛma mara la tuguni ni ka kɛ Douentza mara la tuguni n'a o kɛra n'an sigira n'an kumana paix bɛ na paix ni an kana fɔ ko réunion banbali réunion ba dama ni an kana dan o ma an k'a kɛ ni an k'a don ni an dusukɔnɔ na an k'a don an hakili la n'a an y'a kɛ o la bɛɛ bɛ se ka na Mali nin kɔnɔ an bɛ bɛn de nɔfɛ Toloba y'a fɔ an ni Seguboli bɛ se ka baara kɛ an dalen b'a la Dana Masago Seguboli la parce que ne ni Seguboli taara kan kɔnɔ fo an ka dɔgɔnɔ dugu la an taara a y'a ye problème t'a la donc problème t'a la ne kɔni bɛ min ɲini n b'a ɲini fulaw fɛ n b'a ɲini dɔgɔnɔw fɛ n b'a ɲini Mali siya fɛn o fɛn min bɛ yen an ka wuli an ka ko Mali ye Mali dɔrɔn ne bɛ min ɲini o de ye ala sago aw sago. Premier ministre ya jɔyɔrɔ faba ni o ye premier ministre par intérim ye Ablaye Mayiga ale kɔni ni ministre tɔw ye ɲɔgɔn ye ka hakilila falen dɔw kɛ min bɔra kulan ka Kasim Traoré lamɛn. Bi sɔgɔmada in na premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la fanga ɲɛmaa nɔrɔbila ale taara ye colonel Ablaye Mayiga min ye baarakɛla minnu bɛ premier ministre ka yɔrɔ la an'olu ye ɲɔgɔn masala baabu kɔnɔna na min ye directeur de cabinet ye n'o ye professeur Isaka Amadou Singare ye a ye foli ta ka ɲɛsin Ablaye Mayiga ma a sugandilila jamana ɲɛmaa fɛ ka kɛ Sogɛli nɔrɔbilaba ye ale bolo o waleya ɲɛna kosɛbɛ baara minnu bɛ farajɛla fanga bolo nin waati na olu ka gɛlɛ waati gɛlɛman fana don an ka jamana bolo yaasa baara minnu donnen don Sogɛli fɛ olu bɛ se ka to sira cogo min kalanfa Singare y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen labɛnnen don yaasa ka se ka baara in kɛ jamana ale ka kunnawolo a n'a ka sinsinni hukumu kɔnɔna na colonel Ablaye Mayiga ni ale yɛrɛ de bɛ fanga ɲɛmaa jɔyɔrɔ la nin waati in na a y'a jira k'a fɔ ko a nisɔndiyalen de ye nin baara in ta yaasa ka se ka farajɛla fanga o ɲɛmaa k'o nɔrɔ bila a ye dugawu don ni nɔgɔya da kɛ Sogɛli ye yaasa a ka bana o fiɲɛ bɛ se ka bɔ cogo min na a y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ sabula ale bolo min ye nɔrɔbilali baara ye a bɛ taa sira fila de fɛ Sogɛli tun ye hakilina minnu sɔrɔ ko baara ka kɛ o hukumu kɔnɔna na ani waleya minnu bɛna na don n'a nataw la ka se ka olu kunbɛn yaasa jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min fanga ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ k'a b'a ɲini min ye primature baarakɛlaw fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ni kelenya kɔnɔna na baara min danaya min dara ale kan o minɛn bɛ se ka fa cogo min yanni Sogɛli ale ka segin ka bɔ a ka furakɛli la yanni nin cɛ Ablaye Mayiga a tun ye pataki dɔ fana ta k'a jira k'a fɔ lajɛ min bɛ kɛ ministeriso la tarata o tarata o ka yɛlɛma ka kɛ ntɛnɛn o ntɛnɛn ye nɛgɛ kaɲɛ mana 8 sɔrɔ baara minnu kan ka kɛ conseil des ministres la u ka olu sɛbɛn fa siri min ye maaw ka nali ye baarakɛyɔrɔ la maaw k'u cɛsiri danaya min dalen n'u kan o minɛn bɛ se ka fa cogo min na a ye o bataki kɔni ci ministeriso bɛɛ lajɛlen ma. O kɔfɛ sa kulu min bɛ wele ko Front pour l'émergence et le renouveau du Mali FER Mali olu ye kunnafonidilaw wele ni ka barolasigi dɔ kɛ dɔgɔkun laban tɛmɛnen walasa k'a ɲini an ka sanu waganen dɔ bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na ni o ye réserve d'or ye min ye sanu bilankɔrɔ ye ka se k'o baaraw sigi sen kan Sori Ibrahim Traoré ɲɛmaa ye a ye min fɔ Tiɲɛ Yɛrɛ an ko lamɛn. FER Mali n'o ye Front pour l'émergence et le renouveau du Mali ka senkɔrɔma tintin kan ye ka jira k'a fɔ FER Mali ale bɛ Mali gouvernement n'o ye cɛmancɛ fanga gouvernement ye FER Mali bɛ u fo ka kɛɲɛ ni kumana min na u ye a fɔ k'a fɔ u bɛna baarakɛda kelen sigi sen kan n'o ye baarakɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ na Mali dugujukɔrɔ nafaw tɔnɔ bɔ k'a sɔrɔ o baarakɛyɔrɔ ni o bɛna kɛ Mali jamana de kelen pe ta ye a tɛna kɛ Mali ni jamana wɛrɛ jɛ ye FER Mali bɛ o hakilina in a b'o o senkɔrɔma tintin
k'a sɔrɔ siga t'a la dogodogo tɛ a la Fer Mali b'a ye k'a fɔ gouvernement ye nin bolodali min kɛ n'o ye ka baarakɛyɔrɔ dɔ sigi sen kan min bɛna Mali dugujukɔrɔ sanu Mali pétrole Mali gazi ani Mali dugujukɔrɔ nafolo bɛɛ lajɛlen min bɛna o ɲininiw kɛ o kɔnɔ ani k'u tɔnɔbɔli baaraw kɛ Fer Mali bolo nin ye kobaw dɔ ye min ni ɲinan tɛna k'a kɔ k'a fɔ ko gouvernement de la ka a ɲɔgɔn kɛ kabini 22 septembre 1960 la n'o ye Baba Modibo olu ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya dili min k'a ma o tuma na politiki ko bonnakun kan Fer Mali hakili la k'a fɔ nin bolodali min kɛlen filɛ gouvernement fɛ nin bɛna kɛ jɔyɔrɔba fa anw ka yɛrɛma hɔrɔnya tali sira kan n'o ye sɔrɔko bonnakun ye Fer Mali b'a yira k'a fɔ yaasa Mali ka se a yɛrɛ kɔrɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka kɛ jamana duman ye jamana min ni a kɔsɛbɛlen don a yɛrɛ la o tɛ kɛ fiyewu fo an ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ Mali yɛrɛ ka se k'a ka dugujukɔrɔ nafaw bɔ k'a tɔnɔbɔ k'a sɔrɔ Mali de bɛ a niyɔrɔ fanba sɔrɔ faso ka kunnafonidilaw kalansoba o ɲɛmɔgɔba ni o ye Abubakar Abu Wahidu ye Wahidu Mayiga ye ale kun bɛ radio Kiledu la bi sɔgɔmada in na nakun kun ye min ye a dɔw ɲɛfɔ Mayimuna Ibrahima Mayiga ye an ka lamɛn an nana yan radio Kiledu la pour que ka se ka na direction voir ani kana journaliste yɛrɛ voir k'a f'u ye ko vraiment a ka d'an ye an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que école yɛrɛ ka se ka yiriwa puis journaliste fana ka baara taabolo bɛ cogo min na o fana ka se ka yiriwa parce que an b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ bi na journalisme ko la ani communication fana ko la connaissance b'u la dɔnniya b'u la u ka baara kɛ cogo ka ɲi mais i bɛ taa sɔrɔ gafe t'u bolo diplôme yɛrɛ t'u bolo mun b'a yira k'a fɔ ko non ko journalisme don ko carte de presse kan ka d'u ma mais u kɔni b'u ka baara dɔn école ka yɔrɔ fan fɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan place 25 o dɔrɔn de bɛ dayɛlɛ san o san pour que mɔgɔw ka se ka na kalan kɛ bon hali ni nana kalan kɛ o la fana i bɛ taa sɔrɔ i ya kalan bɛ kɛ sɔgɔmada dɔrɔn de fɛ donc a dun ka gɛlɛn i k'a fɔ ko chef de famille ye u kana sɔgɔmada fɛ ko a baara bila ka na kɛ formation ye mɔgɔ caman bɛ yen a ka d'u ye u kana formation kɛ école la mais u tɛ se k'u ka baara bila u ka dɔnniya mun b'u bolo u ka se k'o papier yɛrɛ sɔrɔ école fan fɛ o de kama an nana radio Kiledu la an y'a f'u ye ko baarakɛla minnu bɛ yan a ka d'an ye an bɛ ka formation minnu dayɛlɛ an fɛ yen a ka d'an ye olu ka se ka na u ka dɔnniya u ka se ka na ɲini k'o gafew sɔrɔ an fɛ yen mais cette fois-ci an bɛ fɛ ka kɛ cours du soir ye par exemple de 17h jusqu'à 21h ou bien de 18h à 21h radio direction ani anw yɛrɛ an bɛna ɲini k'a lajɛ an bɛ se ka kɛ cogo min na pour que an ka se ka o bɛɛ kɛ papier dɔ kan an bɛ mun signer k'o kɛ layidukan ye an bɛ mun bila ni ɲɔgɔn cɛ. farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni siratigɛ la Jibril Kaba ye kumaba minnu fara ɲɔgɔn kan k'olu lamɛn Rohun laban o kɔnɔna la maa min sena dolantan o kɔni o cayara la kosɛbɛ a fɔ ma ko o sianno o eliminatoire olu tun bɛ min sena fiɲɛ mana wuli bɛɛ lajɛlen bɛ kundonni na min sian min kan ka kɛ min Algérikaw fɛ yen nɔ san 2023 o kɔnɔna la Mali ale tun bɛ taamana min Moroviakaw fɛ yen nɔ a tun b'a ka Sierra Leone tun b'a ka ale bisimila yen nɔ Mali bɛna ka na sebaya ta min Sierra Leone ka 2-1 waati la sa min bi donbaga Mali fan fɛ o ye Amidou Sinayogo a ka se min ye Ousmane Kamisogo o ma olu ye Mali ka celu fila o kɛ kɔmasegin bɛ min Bamako yan nɔ stade du 26 mars la min ye kalo tile 3 n'o ye septembre kalo tile 3 yanni nɔ an bɛ to min ye équipe nationale o fanfɛla la halisa n'o dugumataw ye min denmisɛnninw tɛ tɛmɛ min ye san 20 kan ten kosɛbɛ olu fɛnɛ bɛ Mauritanie janjo la nin waati o kɔnɔna o la an b'a ye u ni Sierra Leone de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ ko fɔlɔ o la o bɛna kɛ min ye sini min ye tunari 20 mana tɛmɛ sanga 30 ɲɔgɔn nin waatiw kɔnɔna la ani ye jateminɛ kɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na min ye Dema Mamadu Traoré ale ka denmisɛnw kɔni kelen don ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati walasa u bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na min Ligue de Bamako ale ka saison baara bɛɛ lajɛlen o kun cɛra n'o ye san 2021 san 2022 ye nin ye jateminɛ kɛ min ye ɲinan baaraw olu taabolo la sa u sera k'u ka baaraw ka a bɛɛ lajɛlen kun cɛ n'o ye championnat deuxième division o kun cɛra min Binga o kɛra o ŋana ye a fɔ ma ko junior min Stade Malien de Bamako kɛra o ŋana ye min cadet min Real de Bamako ale kɛra o ŋana ye min denmisɛnnin fitinin n'o ye minnu ye sa académie football club min AFC o kɛra min o ŋana ye nin
watu o kɔnɔna la Ligue de Bamako fɛn tun bolo dalen do u bolo o sera ka a caman ka a la mun ma se ka kɛ dɔɔni dɔrɔn o kɛra min muso balontan o sera o ni watu o la ama min Stade Malien de Bamako ale mun ye ɲɛma kura o ta a fɔ ma ko mun na fanga furancɛ fanga ko olu bara ko olu o boloda a fɔ ma ko bureau de transition watu o kɔnɔna la mais Mamadou Samake Sammo ale kɔni kɔrɔ o ɲɛma ye kunungo mais sutibakaw olu fɛ no wɛrɛ daga yɔrɔ ni watu la complexe sportif Fuseni Jawara o kɔnɔna la o ka bureau ko maaw bɛɛ lajɛlen o yira min maaw olu la ama isa a fɔ ma ko président délégué o kɛra min Ousmane Bagayogo ne bɛɛ lajɛlen ma ko kɛlɛ u kɔni bɛna kana baaraw kɔnɔ olu le boloda walasa min Stade Malien de Bamako a jiginna dingɛ min kɔnɔ a ka se ka yɛlɛ sanfɛ kosɛbɛ ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ min ye sɔrɔfɛn cogo min na min ye jɛmanw olu ka so cogo min na. O kɔfɛ sa ka jira k'a fɔ ko Fédération Malienne de Football bureau kura min ɲɛmɔgɔ ye Mamadou Touré Bavier o kɔni ye san saba sɔrɔ o hukumu kɔnɔna la a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ Jibril Kawaye a ka baara kelen kan ka lamɛn. An seko ye min ye an ye dɔ kɛ bien que adamaden i nata tɛ fa n'o tɛ an bɛna fédération ɲɛmɔgɔya la don min na a y'a sɔrɔ balontan jɔlen don Mali la donc bi an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi an bɛ barika da Ala ye balontan bɛɛ reprendre an ye championnat nationaux cɛw ta ni musow ta an y'o fila bɛɛ tan ka coupe du Mali cɛw ta ni musow ta an y'o tan ka monter cɛw ta ni musow ta an y'o tan sisan an bɛ ka juniorw ni cadets ta fana tan donc o b'a yira k'a fɔ balontan kɔni ta sira la jamana kɔnɔ hakila an y'o o sigi sen kan alhamdulilayi o bɛ ka tan ko ɲuman bi min ye équipe nationale kunda fana ye an bɛ se k'a fɔ an hakili tun bɛ nisɔndiyaba min na n'o ye Mali tun ka qualifier ka taa coupe du monde la pour la première fois o ma se ka sabati ka d'a kan an ma se ka qualification sɔrɔ ka taa coupe du monde la mais an ye jɔn ye an b'a fɔ Ala m'o latigɛ hali bi an bɛ baara kɛ min bɛ se k'a to coupe du monde nata in na an ka ye o kɛnɛ kan coupe d'Afrique fana la an ye labɛnw sabati Ala y'an dɛmɛ an qualifiera phase finale la bon o fana la an tun hakili b'a la ka taa niveau min na an m'o atteint donc o kɛra an ka dusukasi yɔrɔnin ye l'équipe de l'AS Mandé football féminin domaine kan je crois que dɔɔnin kɛra o fana la c'est vrai Sénégal y'an ci yan an ma qualifié coupe d'Afrique fɛn na mais o y'a sɔrɔ tournoi yi fɔ a la an kɛra vice champion ye et puis mɔgɔw ma yɔrɔnin dɔ jateminɛ c'est que anw nalen en 2019-2020 Covid daminɛna donc Covid ye balontan yɛrɛ tun jɔ parce que hali Mali stade kun datugunna donc Covid ye balontan lajɔ o jouera an ka compétition kan kosɛbɛ bon sisan comme Ala barika la Covid ko ye ka nɔgɔya an bɛ moyen bɛɛ kɛ pour que ka se ka compétition ka ni d'u la kosɛbɛ hali bi ka ni don an ka équipe nationale la bon an tun ye fɛngɛ min fana boloda n'o ye an b'a fɔ ma réconciliation bɛn aw bɛɛ b'a dɔn kabini an nana su ni tile an bɛ ka bɛɛ deli an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn parce que foyi ti bɛn bɔ k'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka balontan in dɛmɛ je crois que bi an mago b'o de la san saba in kɔnɔ an ye nisɔndiya minnu sɔrɔ a kɔnɔ bonya nisɔndiya karama nisɔndiya aw ye duwawu minnu kɛ ne yɛrɛ ye ni o duwawu jaabira fo ka taa ne yɛrɛ CAF ni FIFA la donc an bɛ barika da Ala ye parce que an bɛ don ko in na don min na an si ma bila an kun na k'an bɛ se k'o ka yen sɔrɔ mais Ala y'o latigɛ an ye bi donc nin bɛɛ ye walew ye pour que k'a yira an na k'a fɔ n'an faralen ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ko caman kɛ min ka bon nin bɛɛ ye denmisɛnnin minnu b'an bolo u bɛ se balontan na il s'agit simplement que an ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka labɛnw sabati kosɛbɛ kosɛbɛ min bɛ se k'a to an bɛ sanayalan sɔrɔ don o don. O kɔfɛ sa min bɛ tali kɛ coupe UFOA ale fana baaraw bɛ sen na nin waati ninnu na Mauritanie jamana kɔnɔna na Sulemani Kulubali Sule ale bɛ o kɛnɛ kan an k'a lamɛn. Tournoi UFOA n'a bɛ denmisɛnninw ko fɔ minnu si tɛ tɛmɛ san 20 kan Mali ale bɛ don kulo na sini nɛgɛ kaɲɛ 20 o mana tɛmɛ misɛnya 30 ye stade Sheika Buija o kɔnɔna la Demba Mamadou Traoré n'a ka cɛdenw olu ni Sierra Leone olu de bɛna mɔrɔ sara o siratigɛw la bi sɔgɔmada in na Demba n'a ka cɛdenw olu bɔra ka se ka taa u fariw bɔ ɲɔgɔn na o ko kɛnɛ kan sa Cheikh Oumar Keita an k'ale ka laseliw lamɛn Mali équipe nationale jalatigi don basima tɛ groupe kɔnɔ y'an soli delen don an bɛnnen don an préparé don ka match ma kɔnɔ sini match donc an b'a deli duwawu la a ka duwawu k'an ye yala ka qualification nɔgɔya. alors a ka adversaire Sierra Leone est-ce que a ma se dɛ. non bon an t'o dɔn an ma deli k'o jouer la mais min m'an kunna an ka se ka an mago bɛ min na terrain kɔnɔ an ka se k'o sɔrɔ ka Mali kunna wolo k'an nakun ɲɛnabɔ. ka kɛɲɛ ni dolantan ye n'a bɛ Mali ale ni Sierra Leone ko fɔ Demba Mamadou Traoré ala y'a yira k'a fɔ a ka cɛdenw labɛnnen don.
Akila Tefla, je pense qu'on a Kundurlaya. Comme ancien, ouais, qu'on a qualification de la Coupe d'Afrique là. Et premier match, il y a 24 heures du premier match, je pense que Demseni fait bien. Mama Nana Nikoin Kama, Betche sur les Mako, la Chouam Nashini, pour la Tanfola, Msega, Kunawolo sur la Msega sans contre la. Je pense que l'état d'esprit de Demseni a Kain Kosobe, Aureniaboula, depuis Nana Phobie, Anguma me groupe, Jean me groupe, et puis encore motivation, mais séance d'entraînement, une femme que c'est phobie, je pense que Hatlina me Demseni a habillé ou de visage sans faire là. Malini durant jakulu mira ñoo soro no Sierra Leone ay be karamgo ñiga na soro abe jakulu ndowa anga kala sulu lame. Bon, il y a information sur l'information bourgourou comme vous l'avez dit, mais je pense que bon temps réalité avec terrain sans faire là. On a une barre qui est de telle sorte que fangam bana, on fera des signes moka. Donc on a une faiblesse mais n'am se en profiter mais à me profiter nous parce que bon temps dia on a d'amener terrain sans faire réalité oro de bena et que vous n'y êtes demandé non bon temps réalité kacha. Donc en qu'il n'a compté faire rien, am se solution sur choua wasa anga sans corta soro. Je pense que me kana barre au cadre qu'on a là. On a olwe malambia mais je pense que la chumno fana klibanati ko do ko ni ala sono anna kunye mi waye kana qualification takata duma ni ala sono ni ala kira sono inshallah amala suma ka ko malika durantanye ne kana ta an ngoro vla mata misia bisabay Mauritanie na le klo la bembay ale ni Guinée Bissau ulubna morosara akila jigila klo nyira damna kungo jakulu flana kono no groupe B Cap Vert ale CBA sur Libéria kan fla ani kele duranta flana Sénégal ale ni Guinée nyoche Sénégal o ese sur saba ani kele uluko jakulu kono Gambie ale ko exempté le no Kabon Nouakchott Mauritanie ka ofe Suleiman Koulibaly Radio Clédou Togola. Tabarakala mutalike ni nyongomeno mi mabwa kola sulena ululasi amane alaka dien ladria kono senga mugane fla sona wike mugane sabani ka tan ani sigi sa vjele wo siso wala chola kuma ka sokono e chen nyare kono funu fura nyoka kuma sokono André Traoré sori sise morikale ni amara kone pago kuma suya ko la deme kala silike jeklu ma bela jele fe Kasim Traoré wande baro la kus wala ga suracha